Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam rancangan channel Sen. Okey. Itulah setiap kali pembukaan kan. Jadi, hari kali ini adalah Siri here. Let me know if I can help. By Siri. Okey. Jadi kali ini kita akan memulakan PDPR untuk tahun 5. Okey, tahun 5. Jadi sekarang sebelum tu masih belum terlambat rasanya untuk saya mengucapkan selamat hari raya kepada semua pelajar tahun 5 Uranus terutamanya dan juga pada semua yang menonton video ini. Dan untuk tidak membuang masa, kita teruskan dengan pembelajaran hari ini. Okey, pembelajaran hari ini seperti mana yang telah saya sediakan. Please take out this worksheet ataupun we call as booklet. Okay, I had provided this booklet for you guys. Semua dah dapat rasanya. At the same time, take out this textbook, your textbook. Okay, buku teks dan juga booklet ini. So, dan juga alat tulis lah. Adakah anda sudah bersedia? Jadi, kita teruskan dengan pembelajaran kita yang pertama. So, kita akan mulakan dengan muka surat yang pertama, this part. Okay, tengok this part. Muka surat 1 dan muka surat 2, you have to listen the audio. Okay, tolong dengar betul-betul audio yang akan dimainkan. So, I will play the video. Maafkan saya. I will play the audio and then you will listen carefully. You can repeat the audio many times. So then you can get the answers. Okay, untuk bahagian yang pertama, kita dengar audio. Bagi contoh, nombor 1. For the first one, number 1, there are 5 boxes, but the first box already given the answers. Okay, dah bagi jawapan, so you have to find another 4. Then we say number 1, blah blah blah. For example, number 1, get up. So you find the word get up here and then you write down in the box. But the word get up is already given, so you have to find another words. So listen carefully based on the number and then write down in the box. Are you ready? Okay, sila dengar dengan teliti. Unit 2, Vocabulary, Exercise 1. 1. Brush your teeth. Wash your face. Go to bed. Sleep. 2. Have breakfast. Have lunch. Have dinner. 3. Go to school. Get home. 4. Watch TV. Relax. Play video games. Chat online. 5. Study. Have classes. Do their homework. Help with the housework. Okay, untuk seterusnya exercise B ni, yang ni, there are 4 pictures. Contains 5 people. Ada 5 orang dalam 4 gambar. Setiap gambar ada nama. For example, Paul. So you have to listen the audio carefully. Listen very attentively. Jangan dengar tolong dengar dengan teliti. For example, listen what Paul will say. For example, Paul akan cakap, hari ini saya bangun awal. So bangun tu dalam bahasa Inggeris apa? Please find out. They will say accordingly lah. So you have to listen the audio first. For example, Paul bangun awal. Bangun awal dalam bahasa Inggeris apa? Then begitu juga dengan Michelle, Lydia and Georgie and Sylvia. Okay, so please listen carefully. Dengar audio yang saya akan mainkan bermula dari sekarang. Unit 2, Vocabulary, Exercises 3 and 4. 1. Paul. Tell me about your morning routine. Well, I often get up at about 5 o'clock in the morning and have breakfast at 5:30. Really? That's early. Yes, well, I'm a doctor. My work sometimes starts very early. A doctor? That's interesting. 2. Lydia. Can you describe your morning routine? Well, I get up early and I always have breakfast before I go to school. I normally go to school by bus, but the buses aren't very good, so I'm often late for school. 3. Michelle.
What do you usually do in the evening? Well, the children normally go to bed at about 9 o'clock. Then I sit on the sofa and relax. I often watch TV or a film. I usually go to bed at about 11:30. I never go to bed early. 4. Georgia and Sophie. What do you normally do after school? I always do my homework after school. Yes, me too. No. Okay, that isn't true. I usually watch TV or play video games. Then we have dinner at about 8 o'clock. Do you help with the housework? Not really. Me neither. I sometimes chat online with friends after dinner. I'm usually in bed at about 10. Okay, seterusnya kita sambung daripada exercise yang ke muka surat 2. Kita sambung exercise yang kat bawah, C pula. Okay, C ni berkaitan dengan exercise yang tadi tu lah, dengan Paul, Michelle, Lydia tu semua. Dia bergantung, you have to listen the answer. Dia akan sebut sebagai contoh, my work, usually ke, never ke, always ke, based on the audio. But okay, we will discuss what are the meanings by these words. The first one is sometimes. Okay, sometimes actually we have discussed this in the class, in the real class, not in this online class. Saya dah sembang pun dalam hal ni saya dah sembang pun tentang ni dalam kelas kan. So kalau kira benda gajah rimah, sometimes ni, sometimes bermaksud kadang-kadang. Dia punya level, degree of adverb of frequency. Dia punya adverb of frequency. Frequency bermaksud kekerapan. Sekerap manakah kita melakukan sesuatu itu. Sebagai contoh, I always brush my teeth. Kita selalu menggosok gigi. Maksudnya terlalu kerap. So perkataan always itu merujuk kepada adverb of frequency. So we will discuss the meaning first. Mula dengan sometimes. Sometimes bermaksud kadang-kadang. Okay, kadang-kadang maksudnya benda tu kita tak selalu buat. Kadang-kadang kita buat, kadang-kadang kita tak buat. So, contohnya, kadang-kadang kita pergi ke perpustakaan. Bukan pergi setiap hari. Maksudnya kita pergi, kadang-kadang kita pergi, kadang-kadang kita tak pergi. Benda yang tak selalu dilakukan. Yang kedua, never. Never ni benda yang tak pernah kita buat. Contohnya sesuatu benda yang kita tak minat. Jadi kita tak akan buat benda tu. Walaupun benda tu bukanlah satu benda yang haram. Okay, never. Tapi selalunya kita tak buat benda yang haram lah. Sebagai contoh, I never lie. Sebagai contoh, I never benda dia. Sebagai contoh, saya tak pernah menipu. Contoh lah. Tapi jarang lah, tak ada orang menipu kan. Okay, never bermaksud tak pernah. Okay, after never is always. Always bermaksud selalu. Take note always, selalu. Maksudnya kita selalu buat benda tu. Setiap hari boleh dikatakan. Sebagai contoh, setiap hari kita bangun pagi, kita mandi. Jadi kita always take a breakfast, makan pagi contohnya. Kita selalu makan pagi. Okay, next is usually. Okay, take note usually and normally is same. Sesuatu benda yang kita sentiasa buat. Biasanya. Maksudnya biasanya. Dan yang kelima ialah, maafkan saya. Okay, yang kelima ialah often. Okay, often ni bermaksud kerap ataupun acap kali. Dia punya degree tu tak sama dengan always. Dia rendah sikit tapi kerap. Contohnya kita kerap basuh tangan, kita kerap mengaji. Always tu dah bagus dah. Kalau kita selalu basuh tangan dah bagus. Tapi kerap ni dia rendah sikit daripada always. Okay, make sense? So fill in the blanks with the answers based on the audio just now. Dah dapat jawapan, tulis. Next, terus skip ke muka surat 5. Okay, tengok muka surat 5. There are 5 thermometer. Ni kita anggap thermometer lah. Thermometer yang menunjukkan degree setiap thermometer. For example, okay, please make sure you understand this first. Listen to my instruction and then write down the answer. Okay, for example, kita buat bersama. Biasalah dalam kelas kan kita selalu buat bersama. Okay, untuk soalan yang muka surat 5 ni, tengok betul-betul 0%. Maksudnya benda tu tak ada langsung. Jadi apakah kekerapan dia?
adverb of frequency dia. Apakah adverb of frequency dia? Tak pernah buat. Okay, number 1 is tak pernah buat. We have discussed apakah maksud tak pernah buat dalam bahasa Inggeris. Okay, so tak pernah buat. Number 1 is tak pernah buat. Number 2 dia 50-50. Pernah buat dan juga kadang-kadang tak buat. Jadi nombor 50 ialah kadang-kadang. Apakah kadang-kadang in English? Okay, again, number 2 kadang-kadang 50%. Number 3 65%. Dia lebih tinggi daripada kadang-kadang, tapi dia kurang daripada 100%. Okay, dia kurang sikit daripada selalu. Dia kerap. Okay, kita katakan sebagai kerap. Apakah kerap yang saya bagi sebutkan tadi? Kerap ataupun acap. Number 4 ada 2 tempat kosong, bermaksud ianya punya dia punya degree adalah sama. Okey, dalam bahasa Melayu kita sebut biasanya. So yang manakah biasanya? Ada 2 biasanya. Write down the answer. And the last one, yang ini adalah 100%, bermaksud setiap hari kita akan buat. So dalam bahasa Melayu 100% ialah selalu. Apakah selalu dalam bahasa Inggeris? Tadi saya ada sebut. Okay, so anda dah dapat semua jawapan. Tahniah, dah siap jawapan. Sila ambil gambar dan hantarkan dalam grup. Okay, macam biasalah. Untuk muka surat 6 ni ialah exercise yang dia punya yang free to answer. Bukan free macam mana, dia tidak ada jawapan yang salah atau jawapan yang benar, bergantung kepada diri anda masing-masing. So selepas kita dah faham tentang adverb of frequency, kita boleh apply dalam muka surat 6. Sebagai contoh, I get up at 7:30 AM. So saya bangun pagi pukul 7.30. Tanya pada diri sendiri, aku ni selalu ke, kadang-kadang ke, tak pernah ke? So tulis jawapan dalam bahasa Inggeris. Sebagai contoh, okay, I get up. So kita kena letak selepas I always ke, I sometimes ke, I never ke? Depend lah. Saya dah cakap kan, soalan ni tidak ada betul atau salah. Tanyalah kepada diri sendiri. Okay, so for example, I always get up at 7:30 AM. So tulis itu, I always get up. Number 2, sebagai contoh nombor 2, kita akan buat nombor 2. I have a big breakfast. Saya makan banyak. Jadi makan banyak saya setiap hari ke macam mana? I have a big breakfast. Kalau kita kata kadang-kadang, kita letaklah I sometimes have a big breakfast. Itu kadang-kadang. Sebab memanglah kadang-kadang kita makan banyak, kadang-kadang kita tak makan. Okay, so ingat dia punya adverb of frequency mesti selepas pronoun. Sebagai contoh yang ketiga pula, I do my homework in the morning. Saya buat kerja rumah pada waktu morning. Tanya diri sendiri, pada waktu morning tu kita selalu ke, kita jarang, ataupun kita biasanya? So please answer all the question number 9 until number 9, and then please snap for me. Okay, I will check your answers. Alright, so setakat itu sahaja hari kali ini yang dapat kita bersama. Alhamdulillah, PDPR minggu yang pertama ini berlangsung dengan jayanya. Semua pelajar dapatlah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan mudah dan faham. Okey, setakat itu sahaja yang dapat saya sampaikan. Masih belum terlewat untuk mengucapkan selamat hari raya dan maaf zahir batin. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye bye.